Saturnov mesec Titan jedan je od najneobičnijih objekata sunčevog sistema i najdalje je telo na koje smo spustili svemirsku sondu u prošlosti, međutim u narednoj deceniji planiramo povratak na Titan u vidu impresivnog naučnog helikoptera koji je nazvan Dragonfly. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako će izgledati buduća misija Dragonfly i vidjet ćemo šta se sve razmatra prilikom planiranja ovako kompleksne misije. Titan je Saturnov najveći prirodni satelit i ističe se po tome što jedini u sunčevom sistemu ima gustu atmosferu, tačnije gušću od zemljine, a pored toga jedino je telo koje ima jezera i mora tečnosti na površini nalik na zemlju, samo što su ta mora sačinjena od tečnog metana i etana. Pregršt zanimljivih podataka o Titanu pružila nam je misija Cassini koja je istraživala Saturnov sistem skoro 20 godina, kao i sonda Huygens koja je sletela na ovaj mesec, čime do danas drži rekord za najudaljenije sletanje u sunčevom sistemu, a za više detalja preporučujem da pogledate raniji video sa kanala. Ono što je važno istaći jeste da orbiter Cassini nije isključivo istraživao Titan, tako da imamo ograničene podatke koji su prikupljeni tokom 126 proleta pored ovog meseca, a isletač Huygens je pružio taman toliko podataka koja su otvorila više pitanja nego odgovora i zato naučnici već duže vreme predlažu da se vratimo na Titan sa naprednijom misijom koja će odgovoriti na neka od ovih pitanja. Par godina nakon sletanja sonde Huygens, NASA je uradila detaljnu studiju nazvanu Titanov istraživač, u okviru koje je razmatrana dvodelna misija sastavljena iz orbitera oko Titana i Montgolfijevog balona koji bi lebdeo kroz atmosferu. Međutim, od ovog koncepta se odustalo zbog nedostatka novca, ali i zbog činjenice da je orbiter Cassini i dalje istraživao Saturnov sistem, uključujući i Titan. 2011. godine pojavio se novi koncept u okviru NASInog Discovery programa nazvan Aviator, koji je podrazumevao avion težine 120 kg koji bi se pokretao koristeći Stirlingov radioizotopski termoelektrični generator i koji bi letao kroz Titanovu atmosferu čak godinu dana, ali umjesto ove misije pobedila je misija InSight koja je istraživala Mars, što možete vidjeti klikom na link u uglu ekrana. Također je predloženi koncept sletača nalik na Huygens koji bi se spustio u more Kraken gdje bi plutao po površini i analizirao bi unutrašnjost ovog mora, međutim možda se primetili da među ovim predlozima nema rovera poput onih na Marsu. Roveri Curiosity i Perseverance su praktično laboratorija na točkovima i mogu da izvrše širok spektar istraživanja površine kao ni jedna misija do sada i otvara se pitanje zašto jednostavno ne pošaljemo sličan rover na Titan. Glavni razlog zašto se roveri ne razmatraju za istraživanje Titana leži u činjenici da je teren na Titanu uglavnom sačinjen od zaleđenih ugljovodonika i vode s jedne strane, kao od peščanih dina sa druge strane, a što u oba slučaja predstavlja veliki izazov za rover sa točkovima. Također, temperatura na površini Titana je izuzetno niska sa prosječnih minus 179 stepeni Celzijusa, što bi predstavljalo veliku prepreku za mehaničko funkcionisanje rovera koji ima mnogo pokretnih delova. Još jedan razlog zašto leteća vozila imaju prednost na Titanu jeste domet istraživanja, jer tipični roveri mogu da pređu nekoliko desetina kilometara po površini, dok bi leteća vozila mogla preći daleko više udaljenosti u potrazi za interesantnim naučnim metama. Upravo je prvi helikopter na Marsu, odnosno Ingenuity, odličan primjer koliko letelice mogu da doprinesu istraživanju, jer pored toga što mogu brzo da se prebace s jedne lokacije na drugu, otvaraju nove mogućnosti za istraživanje na terenu gdje roveri ne mogu da priđu poput kanjona ili strmih litica i zato je za narednu misiju na Titan upravo izabran helikopter koji je nazvan Dragonfly. Zamislite istraživač veličine Curiosity-a ili Perseverance-a koji može da leti kroz atmosferu kao helikopter i uvidjet ćete zašto će misija Dragonfly biti toliko uzbudljiva sa aspekta nauke, ali i samog inženjerskog izazova. I zato je ovaj koncept pobedio u najskorijem New Frontiers konkursu kao flagship misija koja će pomeriti granice istraživanja sunčevog sistema. Prvo bih želeo da prođemo kroz tehničke karakteristike misije Dragonfly, a u nastavku pozabavit ćemo se interesantnim detaljima koji se razmatraju prilikom planiranja jedne kompleksne flagship misije poput ove. Telo letelice Dragonfly mora da se uklopi u toplotni štit koji su koristili roveri Curiosity i Perseverance, ako ima 3 metra u prečniku, tako da će ovaj helikopter imati slične gabarite i zapreminu kao i roveri, samo što će telo biti malo uže i višlje kako bi ostalo dovoljno prostora za rotore. Telo također ima aerodinamičan oblik koji ujedno služi kao izolacija instrumenata od spoljašnjih uslova, a na zadnjem delu nalazi se radioizotopski termoelektrični generator kao i na Marsovim roverima koji će snabdevati helikopter sa električnom energijom.
Nakon razmatranja nekoliko različitih koncepata, inženjeri misije su odabrali quadcopter dizajn sa rotorima na 4 strane letelice, s tim što svaki rotor ima 2 para elisa prečnika 1 metar, što praktično znači da je Dragonfly octacopter, a to je odlučeno kako bi misija mogla da funkcioniše ukoliko jedan rotor otkaže. Odabir oblika i veličine elisa uopšte nije bio trivialan zadatak, jer su atmosferski uslovi na Titanu drastično drugačiji nego na Zemlji, a i gravitacija je znatno manja sa samo 14% Zemljine, tako da su inženjeri morali uzeti u obzir brojne faktore. Prvo, atmosfera na Titanu većinski je sačinjena od azota, što znači da je brzina zvuka na Titanu oko 194 metara u sekundi u poređenju sa 340 metara u sekundi na Zemlji, a kada uključimo i faktor veće gustine Titanove atmosfere, koja je 4,4 puta gušća blizu tla nego na Zemlji, to znači da i elise moraju biti dizajnirane za ove specifične uslove. Drugo, niska temperatura vazduha, koja u proseku iznosi minus 179 stepeni Celzijusa, pri velikim brzinama rotora stvara uslove za kondenzovanje atmosfere, a što može drastično da poremeti aerodinamičke uslove tokom letenja, tako da je poželjno da brzina vrhova elisa bude manja od 0,4 maha, a što je uticalo na njihovu veličinu kao i brzinu rotora. Inženjeri su uračunali sve ove faktore prilikom dizajna rotora misije Dragonfly i došli su do konačnog dizajna sa 2 elise po rotoru prečnika 1 metra i sa oblikom elisa nalik na vetroturbine na Zemlji, što se pokazalo kao najstabilnije rješenje za let na Titanu. Prilikom dizajniranja stopa za sletanje također su razmatrane razne opcije, poput plutajućeg prstena koji bi omogućio sletanje na jezera tečnog metana i etana, ali došlo se do zaključka da je prost dizajn sa 2 skije najbolje rješenje, jer je misija planirana za suvi teren, o čemu ću kasnije govoriti. Na samom telu helikoptera nalaze se sljedeći instrumenti. DRA-MS, što je skraćeno za Dragonfly masivni spektrometar, koji je sličnog dizajna kao i SEM instrument na roveru Curiosity, a koji se pokazao kao vrlo uspešan prilikom analiziranja sastava tla. DRA-GNS, što je skraćeno za spektrometar gama zraka i neutrona, a koji može da utvrdi elementalni sastav tla ispod helikoptera emitovanjem neutrona koji prouzrokuju gama zračenje iz tla, a to je neophodno jer gusta atmosfera sprečava zračenje iz svemira da dopre do tla, a što je neophodno za ovakvu analizu. DRAG-MET je skraćeno za paket geofizike i meteorologije koji ima instrumente na rotorima i na skijama helikoptera i omogućava merenje brzine vetra, temperature i pritiska na rotorima, kao i dijelektričnu provodljivost tla ispod skija, a što pruža više informacija o strukturi tla. Dragon Cam se sastoji iz para kamera usmerenih unapred i ispod helikoptera, koji će omogućiti panoramske fotografije kao i noćne fotografije pod LED i UV osvetljenjem ispod helikoptera. Na telu helikoptera nalazi se i visokopojasna antena za komunikaciju sa Zemljom i Doppler istraživanja, a na jednoj od 4 stope nalazi se bušilica koja će moći da uzima uzorke tla za instrumente u telu helikoptera. Veoma važan aspekt ovog dizajna su i baterije, koje su neophodne za skladištenje energije koju proizvodi radioizotopski generator, a korišćenje energije za letenje i za naučne eksperimente određeno je dužinom dana i noći na Titanu, koji se smenjuju na svakih 8 dana, a što postavlja jasna ograničenja istraživanja o kojima ću sada reći više detalja. Planirano je da misija Dragonfly sleti južno od kratera Selk prečnika 90 km, koji se nalazi u regiji Shangri-La, koja predstavlja najveće polje peščanih dina na Titanu, a ova lokacija je odabrana iz nekoliko vrlo interesantnih razloga. Krateri su generalno veoma interesantni naučnicima i geolozima jer pružaju jedinstvenu priliku da vidimo izložene slojeve koji mogu otkriti više detalja o geološkoj prošlosti planete ili satelita, a u slučaju Titana znamo za samo 5 većih kratera, što ukazuje na visok stepen erozije i potencijalno na tektonsku aktivnost na ovom mesecu. Jedan od ovih 5 kratera je Selk, koji je poznat po tome što o njemu imamo najviše podataka sa orbitera Cassini i imamo dobre podatke o reljefu terena unutar kratera i oko njega, a također smo otkrili da se oko kratera Selk nalazi izbačeni materijal koji je većinski sačinjen od vodenog leda, a što pruža veoma interesantnu mešavinu geologije i pruža najbolje šanse da na jednom mestu otkrijemo puno detalja o Titanovoj istoriji. Orbiter Cassini je tokom nekoliko proleta pored Titana uspeo da mapira regiju oko Selk kratera koristeći SAR radar, odnosno radar sa sintetičkim otvorom blende koji omogućava prodiranje kroz gustu Titanovu atmosferu, a ako želite da saznate više o ovoj tehnologiji, preporučujem da pogledate video o Magellan sondi.
Prednost SAR radara je u tome što omogućava mapiranje površine kroz gustu atmosferu, ali mana je rezolucija tla koja u slučaju kratera Selk varira od 400 metara po pikselu pa do nekoliko desetina kilometara po pikselu. Da bi bolje ilustrovao problematiku sa ovom rezolucijom s aspekta planiranja misije, ovakvu rezoluciju mesta sletanja su imale Viking sonde koje su sletele na Mars krajem 70. godina, a na fotografijama vidimo da je teren bio ispunjen velikim stenama, što će možda zadesiti i Dragonfly, i zato je vrlo važno pronaći što bezbednije mesto za sletanje na Titanu. Na ovom mozaiku sačinjenom od radarskih podataka različite rezolucije jasno vidimo svetliju regiju oko kratera Selk, što je karakteristično za radarsku reflektivnost vodenog leda, dok su tamnije regije južno od kratera ispresecane brojnim paralelnim linijama, što predstavlja linearne peščane dine poput onih koje imamo u brojnim pustinjama na Zemlji. Visinski podaci koje nam je pružio SAR radar na ovoj lokaciji dodatno ukazuju da su ove paralelne tamne linije zaista peščane dine, jer se iz podataka jasno vide vrhovi dina sa relativno ravnim regijama između koje bi bile bezbedne za sletanje, mada je važno podsjetiti se da je rezolucija ovih snimaka više stotina metara i moguće da je teren ispunjen ogromnim stenama veličine kuće, mada naučnici smatraju da je to malo verovatno. Sve do sada ukazuje da bi helikopter Dragonfly mogao bezbedno da se spusti u ravnu regiju između ovih peščanih dina, koje prosečno imaju širinu od 3 do 4 km, jer najbolji podaci ukazuju da su to bezbedna mesta za sletanje, a zatim je planirano da se helikopter uzastopnim letovima od po 8 km polako približava samom krateru, koja je glavna naučna meta misije, a koja je planirana da traje minimum 3 godine. Dakle, šira regija kratera Selk je sa naučnog i inženjerskog aspekta dobra meta za sletanje misije Dragonfly, ali sve ovo je beznačajno ukoliko nije ispunjen ključni uslov, a to je izvodljivost međuplanetarne putanje kroz svemir do ove lokacije. U ranijem videu na kanalu obradio sam kompleksnost odabira međuplanetarnih putanja za svemirske sonde i ukoliko ste ga pogledali, jasno vam je da je veoma kompleksan zadatak poslati sondu ka udaljenom delu sunčevog sistema, a pritom sleteti par desetina kilometara od planiranog mesta sletanja. Gledano sa ovog aspekta, nije svako mesto sletanja moguće izvesti orbitalnom mehanikom, imajući u vidu ograničene resurse poput vremena putovanja i raspoloživog goriva svemirske sonde, a naročito imajući u vidu da je za misiju Dragonfly planiran direktan ulazak u atmosferu Titana bez ulaska u orbitu oko Saturna. Cassini je, na primjer, imao daleko lakši zadatak, jer je primarni cilj bio ulazak u orbitu oko Saturna, nakon čega je orbita korigovana kako bi se izvršili bliski proleti pored brojnih satelita, dok je u slučaju misije Dragonfly potrebno uzeti u obzir mnogo faktora, od brzine ulaska u atmosferu Titana, tako da toplotni štit to može da izdrži, kao i druge faktore o kojima ću sada detaljnije govoriti. Planirano je da misija Dragonfly bude lancirana sa Zemlje tokom 2025. ili 2027. godine, jer je tada otvoren lansirni prozor koji uključuje jedan prolet pored Venere i 3 proleta pored Zemlje, nakon čega bi Dragonfly bio postavljen na direktnu putanju ka susretu sa Saturnovim sistemom i Titanom. NASA je jasno postavila tražene uslove za odabir mesta sletanja na Titanu, koje uključuju sljedeće faktore. Prvo, mesto sletanja u trenutku sletanja mora biti osvetljeno sunčevom svetlošću i u pravcu direktne komunikacije sa Zemljom, koja je gledano sa Saturna veoma blizu Sunca na nebu, pomerena za samo 6 stepeni. Drugo, nakon sletanja, neophodno je da mesto sletanja omogućava direktan kontakt sa Zemljom u minimalnom trajanju od 36 časova, odnosno da zalazak Sunca bude minimum 36 časova nakon sletanja, kako bi kontrola misije imala dovoljno vremena za pripremu za 8-dnevnu noć na Titanu. Pod tačkom 3, ulazak u atmosferu Titana mora biti na pratećoj hemisferi umjesto na vodećoj, jer toplotni štit ograničava maksimalnu brzinu ulaska u atmosferu, kao i ugao ulaska koji ne sme biti previše oštar ili previše tup. Razlog zašto sonda mora ući u prateću hemisferu umjesto u vodeću jeste to što je Titan klimatski vezan za Saturn i gledano sa Zemlje vodeća hemisfera rotira ka sondi, što bi dovelo do većeg zagrevanja toplotnog štita, dok se prateća hemisfera udaljava od nas i smanjila bi se relativna brzina ulaska u atmosferu, a što dovodi do manjeg zagrevanja toplotnog štita. Pošto se krater Selk nalazi na pratećoj hemisferi, odnosno na suprotnoj strani Titana u odnosu na Saturn, ovo mesto sletanja ispunjavalo je treću tačku kriterijuma za sletanje, a zatim je bilo potrebno odrediti tačno vreme kada je linija terminatora daleko od kratera Selk da pruža 36 časova do zalaska Sunca, odnosno da se ispuni drugi kriterijum što eliminiše ovu regiju prateće hemisfere.
Međutim, nije dovoljno eliminisati tačnu liniju Terminatora na Titanu, jer je to linija koja određuje zalazak Sunca, a nama je važno kada Zemlja zalazi na Titanovom horizontu, što je predstavljeno ovom linijom, a što dodatno sužava moguću oblast za sletanje. Sljedeći korak je eliminisanje preoštrih ili previše tupih uglova za ulazak u atmosferu, a to su ove dve regije, i na kraju nam ostaje ova svetla regija koja uključuje i krater Selk, a što znači da je ovo mesto sletanja izvodljivo lansiranjem tokom 2025. ili 2027. godine. Oba lansirna prozora imaju očekivano vreme sletanja na Titan tokom 2034. godine, a sama procedura sletanja će uključivati upotrebu toplotnog štita, zatim spuštanje pod padobranom, nakon čega će se helikopter odvojiti i sopstvenim pogonom će se spustiti u ravnu regiju između peščanih dina. Zaista je fascinantno šta se sve razmatra prilikom planiranja jedne kompleksne misije poput Dragonflya i želim da za trenutak zastanemo i da razmotrimo šta smo sve do sada analizirali. Ne samo što smo morali suziti izbor mesta sletanja na samo nekoliko kratera koji nam pružaju najveći potencijal za naučne istraživanja, već smo morali testirati ova potencijalna mesta sletanja kroz prizmu orbitalne mehanike kako bi utvrdili da li je moguće dopreti do ovih lokacija, tako da budu zadovoljena neka osnovna ograničenja misije poput vremena do zalaska Sunca, a sada ću objasniti zašto je to tako važan kriterijum. Pošto je Titan klimatski vezan za Saturn, jedna hemisfera Titana provodi 8 dana pod sunčevom svetlošću, dok drugih 8 dana provodi u mraku, a što je ključni faktor koji diktira kako će Dragonfly istraživati ovaj mesec. Pošto je tehnološki neizvodljivo da Dragonfly ima energiju da konstantno napaja naučne instrumente i da leti po površini, pre svega zbog ograničenja baterija koje bi morali imati preko 150 kg, došlo se do kompromisnog rješenja sa manjom baterijom koja je dovoljna za istraživanje tokom 8 dana kada je Sunce iznad horizonta, dok bi narednih 8 dana RTG punio baterije u pripremi za sljedeći ciklus istraživanja. Ovakav tempo istraživanja u ciklusima od po 8 dana s jedne strane bi dao dovoljno vremena kontroli misije na Zemlji da analizira prikupljene podatke tokom 8 dana smanjene aktivnosti, a to će biti moguće na osnovu veoma zanimljivog plana istraživanja površine. Planirano je da helikopter tokom jednog ciklusa istraživanja poleti do visine od 500 metara gdje bi krstario par kilometara ka krateru Selk, a zatim bi se spustio blizu tla kako bi detaljnije izvideo naredno mesto sletanja, nakon čega bi se vratio do prethodnog odabranog mesta sletanja. Na ovaj način Dragonfly će uvek znati narednu bezbednu lokaciju za sletanje i sa svakim narednim letom izviđat će teren i polako će se približavati krateru Selk koja je glavna meta misije. Svi ovi detalji koje sam naveo predstavljaju samo delić onoga što se razmatra prilikom planiranja ovako kompleksne misije kao što je Dragonfly i zato još više uživamo u ovakvim misijama koje pored naučnog istraživanja pomeraju granice tehnologije. Nadam se da će ova misija proteći po planu i jedva čekam da vidim prve fotografije i snimke Titana sa Dragonflya i siguran sam da ćemo naučiti mnogo zanimljivih stvari o ovom dalekom hladnom svetu. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.